मदन मित्रा पर हमला या जनता का गुस्सा, गाड़ी पर अंडे, ईंट और चोर चोर के नारे। कमरहाटी में टीएमसी नेता और विधायक मदन मित्रा को लेकर एक बड़ा हंगामा सामने आया है। आरोप है कि शनिवार रात उनकी गाड़ी पर हमला किया गया और स्थानीय लोगों ने उनके खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। जानकारी के मुताबिक कमरहाटी म्युनिसिपैलिटी के वार्ड नंबर 14 में ऑटो और टोटो चालकों ने पैसे लेकर गाड़ियों को रूट पर उतरने के आरोप में बड़ी संख्या में विक्षोभ शुरू किया था। इस दौरान जब मदन मित्रा की गाड़ी डोमेस्टिक इलाके में पहुंची तब वहां मौजूद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। आरोप है कि भीड़ ने मदन मित्रा की गाड़ी को घेर लिया और गाड़ी पर अंडे, ईंट और पत्थर फेंके। गाड़ी के शीशे पर भी हमला किया गया। हालात को देखते हुए ड्राइवर ने तेजी से गाड़ी को दे कॉलोनी के रास्ते से निकाल लिया। घटना के दौरान चोर चोर के नारे भी लगाए गए, जिससे पूरे इलाके में तनाव का माहौल बन गया। कुछ लोगों का दावा है कि स्थानीय लोगों ने समय रहते हालात को संभाला और किसी बड़ी घटना को होने से रोका। फिलहाल इस घटना को लेकर सियासी माहौल गर्म है और सबकी नजर पुलिस की आगे की कार्रवाई पर टिकी हुई है। मदन मित्रा की गाड़ी पर हमला আসলে বিগত অনেক কদিন ধরে মদন মিত্র এলাকায় ছিলেন, এটা এলাকার লোকও জানেন। আজকে সকালবেলা আমাদের অরূপ চৌধুরী যখন গ্রিন লাইন যেখানে পার্কিং হয়েছে এবং যেটা অবৈধ জায়গা দখল হয়েছে সেই জায়গায় হানা দেন, তারপরেই একটা কার্বলিক অ্যাসিডের মতো ছড়িয়ে পড়ে, সাপ বেরোতে শুরু করে। হঠাৎ রাত্রিবেলা মদন মিত্র 13 নম্বর ওয়ার্ডে আপ্পার ওখানে ঢোকে এবং সেখানে সাধারণ লোকজন ডিম নিক্ষেপ করে ওনার উপর। উনি বলছেন উনি গাড়িতে ছিলেন না, এতদিন পরে ঢুকলেন কেন? এর সাথে ভারতীয় জনতা পার্টি কোনো ছেলের কোনো সম্পর্ক নেই। এটা সমগ্র রাজ্যে যা চলছে, যা আক্রোশ চলছে, জনরোষ চলছে, সেটারই প্রতিফলন যে তৃণমূলের এইসব চোর, সকল একদম বলছি চোরদের দেখলে জনগণ ডিম মাছ যেসব ছুটছে তারই প্রতিফলন তার ঘটেছে। যখন পেটে টান পড়েছে, গ্রিন লাইন এখানে কোটি কোটি টাকার কারোবার হতো, যেটা আজকে অরূপ চৌধুরী কার্বলিক অ্যাসিড, একদম বলছি কার্বলিক অ্যাসিড ছড়িয়েছে, অবৈধ জায়গা দখল করে যেটা হয়েছে, এই জন্য রাত্রিবেলা ঢুকেছে এবং জনরোষ সেটার প্রতিফলন। এর সাথে ভারতীয় জনতা পার্টি কোনো কার্যকর্তার কোনো সম্পর্ক নেই, কেউ ছিল না। আমরা এইমাত্র শুনেছি ওই সময় আমাদের কোনো কার্যকর্তা ছিল না, যা ছিল এলাকার জনসাধারণ ছিল।